guys, so kinakain niya ng pizza. Ano yan na pizza? Wow. Mainit pa di. Pero keso. Ayan, mega love shoutout mga langga. Welcome back again ng Vlog ni Vlogs 2020. So, galing kami nag-movie today. Ayan, nanood kami ng ng Barbie. I'm a Barbie girl. Grabe ng pelikula na yun, sobra. Hindi ko siya yung niya, yung ending niya, hindi ko talaga matake. Hindi ko talaga yung ending ng pelikula ng Barbie. Kumakain siya ng pizza. Kain tayo. Ikaw nga, sige, kain tayo. Sige, sabi sa Tagalog, kain tayo. Kain tayo. Ang init. Kain tayo? Kain tayo. Oh, ang galing mag-Tagalog. Diopi. Kain po tayo. Pero falta po. Isang respeto in Pilipinas. Kain po tayo. Ay, cállate. Okay. Kain po ka. Muy bien. Ulit. Kain po, no me acuerdo. Kain po tayo. Kain po tayo. Ayun. Diba? So, mainit. Nag-Tagalog si Angeline. Thank you, baby, for speaking Tagalog. Don't touch me. English? Tagalog No. Huwag mo ko hawakan. Ikaw nga. Ang init. Porque... Mainit, guys. Pizza. Ha? Oh, shit. Ha? Kaya kami ng pizza, guys. Sa lahat ng panoorin nyo yung yung Barbie. Doon kayo ma-shock kayo, mapaganon kayo ba sa ending. Iba yung imagination mo, iba yung expectations mo, pero iba yung ending. Grabe. Cheers. Chin-chin. Oh, yung keso. Huli ka. Paano kumain yung How does Filipina eats pizza? I don't know. How Spanish eat pizza? As you know? No. Mainit? Mainit, guys. Voy por mi segunda, ¿eh? ¿Cuánto quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la que me estaba comiendo antes, 8. Y me he comido 2. Así que... Eso no, Angeline. Que no. Ya lo sé, que eso no lo que todavía está con eso. Que no. Es mío, esto es mío, esto es. No. Yo me he comido 2. No. Me he comido Angeline, 2. por favor. Me he comido 2, así que... Esas son tuyas. Me he comido 2. ¿Cuántas son? 1, 2, Todo lo grande están dando a mí. Son 8, así que 8. Yo me he comido 2. No, Brate. esta es mía. Lahat malalaki ibinigay mo sa akin eh. Malalaking slice.
Oh no. No. Mira, y para tener, ya está. Ini masih tayo. Esa pequeña es suya, ¿eh? No. Sí. No. No. Lo más pequeño para la más pequeña. Las pequeñas para mí porque soy mayor. I'm old enough to eat too much. Oh. You have to eat more because you're still a baby. No. Yes. Grabe ang masa nila dito kasi ano siya, Que no hay papel. persado to. Malambot. Kinain niya oh. Tapos yung inano niya sa akin, malalaki. Look at that one. You just only eat 3. No. I ate 4. That's a lie. That's a lie. Oh, That's a lie. No, it's not a lie. You are lying. Because this 8, I eat 3, and you eat 2. It does mean that it slices. This I- this 2 is you. But I already ate 3. So you have your 1. No. And You not, eat 2. Ay. And not only that, you are just only getting the small No. slices. Look at mine. No. I say no is no. Ito yun guys. No is no. No is no. Enfádate. Párate. No soy tan mala. Te lo podía haber tirado, pero... Soy buena gente. Ah, claro. Eres buena, ¿no? Eres buena, de verdad. No, eso... Pobrecita, es que necesitas comer para que tu espíritu no vaya a la cocina. No vaya a la cocina. Abra la nevera y se quede ahí. Sirada. Walang iya na bata to. Kasi mayroon ko sa one night na hindi siya kumain. Sabi ko sa kanya, sige kapag hindi ka kumain, pag gutom ka, yung ano, yung spirit mo, maghanap ng pagkain sa ref. Pag nakapunta sa ref doon, bigla nagsirang ref, so ang spirit mo hindi makalabas. Binalik sa akin yung sabi niya. Ang sinabi ko sa kanya, natandaan niya pa pala yun. Pagka hindi mo kainin yan, pag gutom ka, sabi yung espiritu mo kung pumunta doon sa ref. Binalik sa akin yung aking sinasabi sa kanya ng ano pa siya, maliit. Of course. Yo no te creía, pero me daba miedo. That's what your grandfather told us before, when we were still young. When we are kids. As I remembered, I was 6 years old that your grandpa told us that if you're not going to eat and if you're hungry, your spirit will comes out.
Welcome out in your Y a mi body. hija o a mi hijo no le cuento eso, la verdad. Yeah. No voy a contar esas historias disparatadas que tú. Por eso, hay mucha gente que está dormido y no se despierta. Y los dice que es un corazón, pero no es. ¿Quién sabe? Ja. El karma. No es karma. El karma. Yo no he hecho nada mal con mi hija para darme karma. El karma. Por replicarme. Tintin. Yo no puedo más. Ayúdame, amor. No te voy a ayudar. Por lo menos piña. Tengo un helado. Así sí. Un perrito. Tengo nada. Hindi ako dito kasi dito kami kumain sa terrace kaya maraming dumadaan. No, you have to eat that, Tanya. No quiero. Qué rico. Me das un poquito, ¿vale? No, Just a little. es mío. Y lo que es mío no se toca. Despacito, todavía no terminado ya. Ay. Thank you so much, guys. Love, love, love. Say bye. Adiós. Bye-bye. See you in our next vlog. Mahulit natin next time yung bata kung paano sungit. Suplada yan eh. Hindi naman alam yung suplada na ibig sabihin yan. Nahuli ka. Sinvergüenza. Bye.